गाइस, तो आज हमारे पास खाने में तड़के वाले राइस, कड़ी पकोड़ा, पराठा, सैलेड, चीज, रायता, कड़ी और साइड में हमारे पास है ये है आलू प्याज के पकौड़े। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। पकौड़ा। ओह, हम्म, डिलीशियस। हम्म, वैसे कड़ी बहुत मिल गया। हम्म, हम्म, गाइस बहुत मजे किया। हम्म, कड़ी सो डिलीशियस। हम्म, 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 तो गाइस बहुत मजा आया, कड़ी बहुत मजे की थी। बहुत अच्छा लगा। तो बाद में खा लूंगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।